देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज पार्ट ऑफ द कम्युनल एजेंडा ऑफ द बीजेपी। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার পথে এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। 29 জুন বিধানসভায় এই সংক্রান্ত বিল পেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত 25 জুন স্পিকার রথীন্দ্র বসুর ডাকা কার্যবিবরণী কমিটির বৈঠকে বিলটি পেশের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, জমি সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে এক আইনের আওতায় আনতেই অভিন্ন বিধির প্রস্তাব। কেন এই বিধি জরুরি তাও খোলাখুলি জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। 1985 সালের শাহবানো মামলায় শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণে একটি সাধারণ দেওয়ানি বিধির কথা বলা হয়েছিল। চলতি বছরে মুসলিম নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত এক মামলায় পর্যবেক্ষণে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে মৌখিকভাবে সায় দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। নাগরিকদের অধিকার ও সুরক্ষায় অভিন্ন বিধির ভাবনার উল্লেখ মেলে সংবিধানে। যদিও এ নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ উঠেছে বারবার। 2018 সালে দেশের 21তম আইন কমিশন জানিয়েছিল, ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য মাথায় রাখা জরুরি। অভিন্নতার সূত্রে বাঁধতে গিয়ে তা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, দেশের সংহতির পক্ষে তা যেন বিপদের নতুন কারণ না হয়ে ওঠে। এই সূত্রেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিরোধিতা। It was assured by Pandit Jawaharlal Nehru that uniform civil code will be introduced only when the Muslim society accepts it. So far, only 3 states, Gujarat, Uttarakhand and Assam, have introduced uniform civil code. So the West Bengal government is in a hurry to implement BJP's communal agenda. That's why we shall oppose. जो कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान की बातें करते हैं, संविधान में यूसीसी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मांग की है, गोवा में कांग्रेस पार्टी ने ही लागू किया, आज वो उसका विरोध करते हैं। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक ये लोग महिला सशक्तिकरण का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इनके लिए वोट बैंक जरूरी है, महिला अधिकार नहीं। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোই এক এক করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পথে এগোচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিধি কার্যকর করার ভাবনা ছত্তিশগড় এবং মহারাষ্ট্রেও। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का यही उनकी भूमिका रही है कि एक देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है और ये इसके लिए हमारी शिवसेना सकारात्मक है। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। যদিও প্রধান বিরোধী তৃণমূলে এই মুহূর্তে নানা ভাঙন, তবে বিধানসভার আগামী অধিবেশন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সরগরম হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।